Toyota Corolla Verso соли барориш 2007. یعنی نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. یعنی نمود از کفای ماشین چکلی که دیده سادید. حاضر از داخلی سالن هم برای شما معلومات بدیم دوستان. داخلی سالن 4 الکتر پاکت، سنتر زماب، коробкаш механик, калита старт-стоп, اینجا CD پلیر نورد پробегаш چند کنی یا با هم تنشان کنی؟ خیلی خود توضیح کنی نمیفهم. مکشی دوباره زیر پробег 274,000 километр пробег. من حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه. حالت سالن کفای ماشین. мотор 1.8 سوزشواری گاز بنزین. расходаш газ киди чен керегим негусам бензин киди 6 литр мехурад. Мисалан 6 литр ба 100 километр. Мен ҳолати мотори мошин. нархи мошин 83000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 734 15 55. Opel Ashka соли барориш 2009. соли барориш 2009. Манин намуди биернаи мошин дӯстони азиз. Манин намуд аз кафои мошин. Чикали ки бисодед мана. Ҳозир боз накорашон нишон медиҳем. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. داخل سالن یعنی 2 الکتر، یعنی آینه چاش با کناپش باشد. коробкаш автомат، اینجا CD پلیر دارد. بارتاش کامپیوتر. پробег 272,000 کیلومتر پробег مولتیره. این حالت سالن ماشین چه خیلی که دیده ایستاده. بله. این حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز من اشتراک‌های کفاش حالت سالن کفای ماشین мотор якуна якатек сӯзишвори дизел расходаш 7 литр ва 100 километр мегардад. ва ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 48000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 945 45 50. Opel Caravan соли барориш 97. یعنی намуди بیرنаи мошин. این моторош. این نمود از کفای ماشین. از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механик. میرم دارد پробегаш 351,000 کیلومتر. یخگیری عملی حالت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. мотор 1.6 سوزشواری گاز بنزین. این حالتی мотори ماشین دوستان عزیز. нархи мошин 39000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 774 91 61 92 810 1900. Opel Bechka соли барориш 97. این نمود بیرنه ماشین دوستان عزیز. این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم.
داخلی سالن коробкаш механик و اینجا CD پلیر دارد. پرابیگش 339,000 کیلومتر پرابیگ. این هولت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. این هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز منه. мотор 1.6 простой, сӯзишворӣ газ, бензин. Расходаш чанд газ киди? Расходаш 10 та газ киди 80-90 километр мегардад. яъни ҳолати мотори мошин. нархи мошин 28,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 633 98 00. Opel Caravan соли барориш 93. یعنی نمود بیرونی ماشین. نه. یعنی نمود از قفای ماشین دوستان عزیز. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن коробкаш механик CD плеер дорад. пробегаш 207,000 километр. мана یعنی ҳолати салони қафои мошин дӯстони азиз. балони газашам буда. мотор 1.6 сӯзишворӣ газ, бензин. расход чанд та яко бензин киди? 10 تا گاز که 115 میگیره. ها 10 تا گاز که 115 تا میگشته. نه ماشین خیراقون بوده. нархи мошин 23,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 935 04 44. Toyota Corolla Verso соли барориш 2007. یعنی نمود بیرونی ماشین. یعنی نمود از قفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم دوستان عزیز. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر замок, коробкаш автомат. اینجا CD پلیر دارد. حاضر پرابیگش هم میفهمیم. کلیدش یعنی استارت استاپ. پرابیگ 136,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز. یعنی حالت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. یعنی حالت سالن قفای ماشین. мотор 1.8 сӯзишворӣ газ, бензин. расходаш 7-8 литр бензин киди 100 километр, газ киди 9-10 литр киди 100 километр мегардад. این ҳолати мотори мошин достони азиз. нархи мошин 78,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 707 77 11.